एई सुंदर हारटा देखंतु जोटा कि प्लास्टर डिजाइन रे रहिछि मझिरे एमती मीनाकारी काम टिके टिके हेइछि। ये बाहागरिया कलेक्शन रे जाउछि। वेट आसुछि 22 ग्राम 860 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 2,30,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जाउछि। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। एइरे देखंतु गोटे सुंदर कान फुल रहिछि जाकि बाहागरिया कलेक्शन रे रहिछि। वेट आसुछि 3 ग्राम 120 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 32,000 रे आसी जिवो एई कान फुलडा। एइटे देखंतु गोटे बहुत सुंदर डिजाइन टा रहिछि। 2 ग्राम 760 मिलीग्राम रे रहुछि। प्राइसिंग टा 28,000 पाखापाखि आसी जिवो एई डिजाइन रो कान फुलडा। तो चलंतु एइटे देखंतु मंगलसूत्र पेंडेंट रहिछि जहार वेट आसुछि 2 ग्राम 540 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 26,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जिवो। एई सिंथीटा देखंतु जोटा कि मांग टीका रहिछि 2 ग्राम 670 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 27,000 टंका रे आसी जाउछि। एई सुंदर कान फुलडा जो देखंतु डिजाइन टा पूरा हटके रहिछि। वेट आसुछि 7 ग्राम 560 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 76,000 रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे सुंदर कान फुल। एटा देखंतु रूपार दीप जहा कि 2380 टंका पड़ी जाउछि। एई दीपटा डिजाइन टा देखंतु लुक्स टा एमती ही रहिबो। तो आपण माने कमेंट करथिले बेलपत्र रूपार देखिया पई। एई बेलपत्रडा आपण मानकु 1200 टंका रे आसी जाउछि। डिजाइन टा देखंतु आ बहुत भी भलो रहिछि यार वेट। तो चलंतु ये रहिला सुनार कंगन। वेट आसुची 25 ग्राम 520 मिलीग्राम। प्राइस टा 2,57,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जाउछि। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। देखंतु केते सुंदर हेइछि यार कामटा। नेक्स्ट देखंतु एइटा गोटे बहुत सुंदर डिजाइन रो रहिछि हारटे जोटा कि चिक्क हार रे जाउछि। देखंतु एमदी गोटे फूलो पैटर्न रे रहिछि। वेट आसुछि 4 ग्राम 580 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 45,000 टंका रे। एमितिया गोटे सुंदर हार आपण माने पाई पारुचंती। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। ये देखंतु पूरा मोती रे एमदी सुना हार बना हेछि। ता सहित कान फूल रहउछि। मु मिसेई करी यार वेट टा कहउछि कान फूल सहित हारटा जार वेट आसुछि 10 ग्राम 520 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 1,05,000 रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे पूरा सेट देखंतु लुक्स टा केते सुंदर देखाउछि आ कान फूलटा भी बहुत बढ़िया हेछि। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु ये रहिला रानी हार पूरा हटके रहिछि। यार डिजाइन टा कुंदन स्टाइल रो यार डिजाइन रहिछि। चेन टा भी बहुत चौड़ा अछि। वेट आसुछि 33 ग्राम 650 मिलीग्राम रे रहुछि। प्राइसिंग टा 3,38,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जाउछि। नेक्स्ट देखंतु एइटा भी गोटे प्लास्टर डिजाइन रो हार रहिछि। वेट रहिछि 20 ग्राम 600 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 2,06,000 रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे सुंदर हार। ये भी गोटे रानी हार रे जाउछि। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिछि। वेट किंतु कम रहिबो जहा कि 21 ग्राम 960 मिलीग्राम रे रहुछि। प्राइस टा सेही 2,20,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जाउछि। एई मुदीटा देखंतु आपण माने कमेंट करथिले कि कॉकटेल रो मुदी देखिया पई। एइटा देखंतु गोटे हटकी कलेक्शन रहिछि। 6 ग्राम 980 मिलीग्राम रे रहुछि। प्राइस टा 70,000 टंका रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे सुंदर मुदी। एई मुदीटा देखंतु जहा कि 5 ग्राम 140 मिलीग्राम रे रहुछि। प्राइसिंग टा 52,000 टंका रे आसी जाउछि। ये भी गोटे कॉकटेल मुदी आ मझिरे देखंतु स्टोन रो केते सुंदर कामटा रहिछि। एइटा देखंतु एई मुदीटा रहुछि 6 ग्राम 40 मिलीग्राम रे रहुछि। प्राइसिंग टा 66,000 टंका रे। एमितिया गोटे सुंदर डिजाइन रो मुदी आपण माने पाई पारुचंती। तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा। ये रहिला सुनार चूड़ जार वेट आसुछि 6 ग्राम 80 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 69,000 रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे सुंदर डिजाइन रो चूड़। तो चलंतु नेक्स्ट देखंतु एई चूड़टा रहिछि 5 ग्राम 560 मिलीग्राम रे। प्राइसिंग टा 56,000 टंका रे आपण मानकु गोटे सुंदर चूड़ संख्या पाई पारुचंती। तो नेक्स्ट देखंतु ये गोटे सुंदर रहिछि संख्याटा जहा कि 5 ग्राम 820 मिलीग्राम रे रहिछि। प्राइसिंग टा 60,000 रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे सुंदर संख्या। एई डिजाइन रो संख्याटा देखंतु सुना खोदेई हेई रहिछि। 1 ग्राम 320 मिलीग्राम रहुछि। प्राइसिंग टा 13,000 रे आसी जाउछि। एमितिया गोटे सुंदर संख्या।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଣ୍ଟିଆ ରହିଛି ଯାହାକି 1140 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍। ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପା ମୁଦିଟା ଅଛି ଯାହାକି 1040 ଟଙ୍କା ପଡିବ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଟା। ମଝିରେ ଯୋଉ ପଲ୍ ଟା ରହିଛି ସେଟା ପୁରା ରିଅଲ ପଲ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଇ ମୁଦିଟା ଯାହାକି 8 ଗ୍ରାମ 250 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହିଛି ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 89,340 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାନ ଫୁଲଟା ରହିଛି ଯାହାକି 4 ଗ୍ରାମ 70 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 48,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଡିଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାନ ଫୁଲ। ଏଇ ଫ୍ଲାଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଗ୍ରାମ 440 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ୟାର ୱେଟ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 89,300 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ହାତ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖାଯିବ। ଆର ବି ଡବଲ ଲକ୍ ପାଟର୍ନ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଏବେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 3ଟା ଲେଖା ଲକ୍ ରହିଛି ଆଉ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ର ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯାହାର ୱେଟ ଆସୁଛି 3 ଗ୍ରାମ 960 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 41,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 430 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ୟାର ୱେଟ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା ଆସିଯିବ 4,500 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗିଫ୍ଟିଂ ପର୍ପଜ ରେ ବି କିଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାନ ରହିଛି ଯାହାକି କମ ଓଜନରେ ରହିଛି। ତଳେ ଏମିତି ଝରା ଟାଇପ ର ଟିକେ ଅଛି। ହାଇ ପଲିଶ ମ୍ୟାଟ ପଲିଶ କାମଟା ରହୁଛି। 9 ଗ୍ରାମ 970 ରହୁଛି ୟାର ୱେଟ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 1 ଲାଖ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସ ଟା କହୁଛେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାନ ଫୁଲଟା ପେଣ୍ଡି ଝରାରେ ରହିଛି। ଫୁଲ ଆଉ ପେଣ୍ଡି ରହିଛି। ୱେଟ ରହୁଛି 9 ଗ୍ରାମ 960। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପାଇରାଲ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1 ଗ୍ରାମ 250 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା ଆସିଯିବ 12,000 ଟଙ୍କାରେ। ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ ବେସ୍ ଉପରେ ସୁନାର ପାତ ଦିଆହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହାରଟେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ୟାର ଡିଜାଇନ ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚେନ୍ ପାଟର୍ନ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଏମିତି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଡିଜାଇନ ଟା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର ୱେଟ ଆସିଯାଉଛି 19 ଗ୍ରାମ 810 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 1,20,000 ଆସିଯାଉଛି। ଏଇ ମୁଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ 240 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 2,400 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟା ରହିଛି ଯାହାକି 230 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 2,300 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁଦି। ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ପୋଲା ମୁଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅପସନ। ଇଏ ଡେଲି ୟୁଜ କଲେ ବି କିଛି ବି ଖରାପ ହବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତିର ଚିକ ହାରଟା ରହିଛି ଯାହାକି ୱେଟ ଆସୁଛି 3 ଗ୍ରାମ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 38,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ର ହାର ମିଳିପାରୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ବି ବାହାଘର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅକେଜନ ରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି 3 ଗ୍ରାମ 200 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 33,000 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ରହିଛି ଯାହାକି 2,900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ମିଳିପାରୁଛି। ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି। ଏମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହିତ ମୀନାକାରୀ କାମଟା ବି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଟା ଦେଖିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ହାରଟା ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁତ କମ ଓଜନରେ। ଏଇଟା ରହୁଛି ୱେଟ ଆସୁଛି 7 ଗ୍ରାମ 480 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 78,500 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାନ ଫୁଲଟା ରହିଛି ଯାହାକି 2 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଟା 26,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି। ତଳେ ଏମିତି ଝରା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି।
एटा भी गोटे सुंदर पेंडी फुलटा रही जहाँकि 3 ग्राम 970 मिलीग्राम रे रोची प्राइसिंग टा 40,000 टंका आसी जाउची यार प्राइसिंग टा। एटा देखंतु गोटे बहुत बढ़िया हारटा रही जहाँकि चोकर हार रही 10 ग्राम रे रोची प्राइसिंग टा लक्ष टंका रे आसी जाउची एमितिया गोटे सुंदर चोकर हारटा। ये रहिला भी गोटे चिकहार रही जहाँकि आपण पड़ जाउची 6 ग्राम 240 मिलीग्राम जो थे मयूर डिजाइन टा हेची आपण माने पिंधिले साड़ी सहित बहुत बढ़िया मानिबो प्राइसिंग टा 64,000 टंका आसी जाउची। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा। एटा देखंतु गोटे बहुत सुंदर रही हस्तपद्म जार डिजाइन टा देखंतु एमती रही सबुथिरे आपण मानकु अटैच हेकी मुदी मिली जिवो रूपा मुदी प्राइसिंग टा आसी जाउची 9,000 टंका रहिबो यार प्राइसिंग टा। डिजाइन टा देखंतु किछि एई परिका रहिछि। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु एई जो मंगलसूत्र पेंडेंट देखुचंती एटा आपण मानकु 16,000 टंका पड़ी जाउची वेट रहउची 1 ग्राम 600। एई हारटा देखंतु जहार वेट रहउची 16 ग्राम 590 मिलीग्राम प्राइसिंग टा 1,77,000 टंका आसी जाउची यार प्राइसिंग टा। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिछि। एई डिजाइन टा देखंतु जहाँकि 11 ग्राम रे आसी जाउची एई हारटा 11 ग्राम 200 मिलीग्राम प्राइसिंग टा 1,20,000 टंका आसी जाउची यार प्राइसिंग टा। तो देखंतु एईटा भी गोटे बहुत सुंदर प्लास्टर हारटा रही 22 ग्राम 690 मिलीग्राम रहउची यार वेट प्राइसिंग टा 2,27,000 टंका रहउची यार प्राइसिंग टा। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रही आपण माने गळा रे पिंधिले पूरा फुल फुल लागिवो। ए डिजाइन टा देखंतु बहुत सुंदर हेची यार कलेक्शन टा 12 ग्राम 680 मिलीग्राम रहउची प्राइसिंग टा 1,35,000 100 टंका अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु एमती लापा डिजाइन टा रही बहुत सुंदर लागिबा आपण माने पिंधिले। एई रानी हारटा जहार वेट आसुची 20 ग्राम 860 मिलीग्राम प्राइसिंग टा 2,22,600 टंका रहउची यार प्राइसिंग टा। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिची आ तळे एमती पूरा पेंडेंट हेकी डिजाइन टा बहुत सुंदर हेची। एईटा देखंतु गोटे बहुत बढ़िया रही चिकहारटा वेट रहउची 5 ग्राम 410 प्राइसिंग टा 57,800 टंका रे आसी जाउची। तो फ्रेंड्स वीडियोटा केमती लागिची मते निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबे। भल लागितिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमारू भूलिबे।